Euh, on commence le but de parité. Donc, je vais maintenant. Il y a des choses que on n'a pas besoin. On procède. Donc, les codes à parité simples se contentent d'ajouter un bit de parité pour la détection ou bien la correction d'erreurs. La valeur de la parité est calculée de manière à assurer que la somme de bits de message plus le bit de parité soit égale à 1. On parle alors de parité impaire ou bien parité paire. S'il s'agit dans ce cas, si la somme est égale à 0, donc il s'agit dans ce cas d'une parité paire. Donc, dans cet exemple, le nombre de bits de données à 1 est paire. 1, 2, 3, 4. Donc, automatiquement, la configuration de parité, il va calculer les nombres des 1, 2, 3, 4. Donc, il est pair. Il va mettre le bit de parité à 0. Si, par exemple, maintenant, il calcule le nombre des 1 au sein des données, ou bien du mot 1, 2, 3. Donc là, j'ai un pair. Il va mettre le bit de parité à 1. مفهومة؟ Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, c'est clair, monsieur. Ok. Donc, je vais poser la question. Donc, on a transmis un mot. C'est par exemple une température codée sur 8 bits, 25 degrés. Ok. Et on a transmis l'information vers l'autre côté. L'autre côté a fait ses calculs. Ok. Il a aussi calculé, comparé le bit de parité. Est-ce qu'on peut vraiment à 100% être sûr que l'information qui a été transmise du point A vers le point B, elle est correcte? Je pense وقيلا ما تكونش كوريكت. علاش؟ الأوبيراتور يعني ما غادي يكون انالوجي، يعني ضروري خصنا نحولوه سميتو خصنا نحولوه لواحد السينيال اللي عطينا فيه اللي عطينا لا، احنا افتراضا درنا له التحويل وحطيناه بحال هكا، افتراضا حطيناه 1 0 1 0 1 0 1 وصيفطناه. احنا دابا صيفطنا، بقى معايا، صيفطنا لوتر كوتي. لوتر كوتي تا هو دار كالكولا وقال لك اسكو اوكي، واش متاكدين بان 100% هاد المعلومه ملي غادي توصل لهاد البلاصه هادي راه تكون صحيحه؟ لان دابا انت كتهضر راه هي انالوجيك، راه دزنا من الانالوجيك درنا لا كونفيرسيون، يعني عندنا واحد الكونفيرتيسور انالوجيك نيميريك، عطانا لو مون نيميريك هو هذا وصيفطناه لوتر بارتي. واش سينكرونيزي ولا انسينكرونيزي. وهنا ما نهضروش على سينكرون، هنا سي اون كومونيكاسيون سيري اسينكرون. علاش؟ لان لو بيت دو ستار، لو بيت دو ستوب، وعندك لو بيت دو باريتي. هادشي اللي عندنا. دونك غادي تمشي لافورماسيون الجهه الاخرى، غادي يقراها من البيت دو ستارت، من البيت دو ستارت غادي يبدا يجبد المعلومه. يعني غادي يشوف البيت دو ستارت ايكالا زيرو، ومن بعد يبدا يجبد 1 0 1 0 1 0 1، وغادي يجبد لو بيت دو باريتي. ولان غادي يشوف السينيال 11 لان لو بيت 11 اللي مي ا 1، دونك سي لو بيت دو ستوب. وغادي يقول دونك فوالا هذه هي المعلومه ديالي. دابا انا السؤال اللي كنطرح، واش هاد المعلومه 100% صحيحه؟ على حسب الرأي ديال الأستاذ لا ماشي صحيحة، حيت ما كاينش تماك 11 ديال لي بيت اللي غادي يشوفهم، حيت بيت دو ستار وبيت دو ستوب وبيت دو باريتي، وما يبقاولوش ديك لي بيت اللي يعني ما الفورماسيون بحال عاد ديفورما ما بقاش لا اوكي، دونك انا جي في درت خطا. افتراضا عندنا 8 د لي بيت، افتراضا عندنا 8 د لي بيت وعندنا ستارت وستوب. في كاين هنا الخلل في هذه المعلومه هذه، في كتشوف الخلل في هذه الطريقه ديال البيت دو باريتي.
دو كيجي ستوب. قبل البيت دو ستوب، ولكن واش يمكننا نثيقوا في ديك لو بيت دو باريتي؟ لان لو بيت دو باريتي اش كيدير؟ كيحسب لنا شحال عندك من الواحد في لافورماسيون في لي دوني. عندك 4 ديال الواحد، واحد جوج ثلاثة 4، كيقول لك اوكي البيت دو باريتي غادي نديرو زيرو. عندك واحد جوج ثلاثة، عندك ان بير غادي نحطو في واحد. دونك عندي اون باريتي بير اون باريتي ان بير. ها هذا دين بار. دونك شنو المشكل في هذه القضية هذه؟ لا دوك البروتوكول غادي سوغا كومبليكي، وغادي يكون حنا غادي نوصلوا له. حنا غادي نفهموا يعني بين لا ديفيرونس بين une sécurité à 50% et une sécurité à 100%. دابا هذا لو بيت دو باريتي اللي كنسمعوه هذا كيعطيني une sécurité de 50% pas plus. علاش؟ افتراضا دابا حنا ملي كنهضروا مثلا في واحد لا كومونيكاسيون سيغي، on a plusieurs informations qui circulent. C'est pas une information mais plusieurs. دونك افتراضا دابا هاد لو بيت زيرو يرجع واحد تكيبا. اوكي دونك عندي افتراضا اون ميم طون هذا رجع واحد وهذا رجع واحد. دونك شنو يولي عندي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك لو بيت دو باريتي إلي بير إلي مي à زيرو، مي لافورماسيون إلي ايروني. فهمتي الإشكال ديالها؟ واحد البيت مك- كيعطيك 50% صافي. اه صافي ما خدام غير 50%. C'est une sécurité qui est faible, minimale. Mais مازال on travaille avec ماشي زعما نقول له ما كاينش، mais il détecte 50% des erreurs. يعني si j'ai par exemple à l'autre côté j'ai un et un seul bit a été mis à 1, donc le bit de parité sera 1 et je vais dire que l'information elle est erronée. Ok, donc il détecte 50% de l'information. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire ici. Si deux bits venaient à se modifier simultanément lors de transport de données, aucune erreur ne serait alors détectée. Le système de contrôle de parité ne détecte que les erreurs en nombre impair. Il ne permet donc de détecter que 50% des erreurs. Ce système de détection d'erreurs possède également l'inconvénient majeur de ne pas permettre de corriger les erreurs détectées. Le seul moyen est d'exiger la retransmission de l'octet erroné. Là, on passe. On parle, et c'est ce que vous avez, ou bien qu'on a dans la communication Internet, ou bien il est établi cette sécurité des informations par la valeur CRC, Cyclic Redundancy Check, ou bien le contrôle de redondance cyclique. Est-ce que vous avez déjà entendu de cette sécurité-là? Non? Ok. Donc voilà, on a parlé des médiums, on a parlé de la transmission des informations, on a dit on peut transmettre à une bande passante, on a dit aussi pour transmettre par modulation, et durant ou bien les informations, s'ils circulent, il peut être erroné. Donc, on a besoin d'un bit de sécurité pour les signaux carrés. Et aussi, on a vu que cela ne détecte seulement 50% des erreurs. On a maintenant une détection plus sophistiquée, c'est la sécurité des informations par la valeur CRC. Ça, je ne vais pas entrer en détail, mais je vais parler un petit peu en général. C'est on calcule, on a un polynôme et on va calculer à partir de ce polynôme la valeur CRC. Et cette valeur, voilà le message transmis. Ça, c'est le message initial. On a un générateur de la valeur CRC, c'est un polynôme. OK? On va calculer, c'est un calcul mathématique. Après, on aura un reste de division. Ce reste de division, on va l'instaurer après, on va l'instaurer au message. Okay? Donc, on ne va pas transmettre un message de cette forme-là, mais plutôt un message avec la valeur CRC et cette valeur elle est identique.
Si seulement un bit est erroné, vous avez une autre valeur de la CRC. Et là, vous devez exiger, ou bien ça se fait aussi automatiquement au sein du protocole TCP/IP, elle exige l'information, la transmission de l'information. Donc, je ne vais pas entrer ici en détail. Je crois que c'est pas votre besoin dans cette formation, mais de la connaître. OK? Donc, voilà, c'est un calcul. Ce calcul se fait par un algorithme, hein. Vous pouvez intégrer un algorithme au sein de l'automate. Si vous n'avez pas un bloc qui calcule la CAC. OK. Donc, voilà, on est à la fin de cette partie-là. Donc, demain, on traitera la couche de liaison. On essayera aussi de traiter la couche ou bien les différents protocoles ou bien les différents types de systèmes au sein de la couche de réseau. OK? Et on va commencer à traiter le bus CAN ou bien commencer aussi à introduire le bus ASI. Et on aimerait bien à partir de la semaine prochaine faire, Inch'Allah, le samedi une introduction sur le bus Modbus et on procède à réaliser l'application. C'est plutôt importante pour vous. Est-ce que